बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुत्ता इंसान का सबसे पहला दोस्त है। कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद कुत्ते को पैदा किया गया। जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नाज़िल नहीं होते। कुत्ता एक नापाक जानवर है, मगर इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया कि कुत्ता वो नापाक जानवर है जो जन्नत में भेजा जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद कुत्ते को पैदा करने की क्या वजह बनी? कुत्ते और शैतान का आपस में क्या रिश्ता है जिसकी वजह से इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है? कुत्ता इंसान पर क्यों भौंकता है? कुत्ता ज़माना कदीम से न सिर्फ इंसान का बेहतरीन दोस्त है, बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते के मतलब ये रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त शैतान जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने सजदा करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उसने उस आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया। शैतान का ये थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जा गिरा, जिस पर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से इस थूक वाली मट्टी को हटा दो। उस मट्टी के हटने की वजह से वहां पर एक सुराख बन गया जो कि आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट में मौजूद है। उसके बाद उस पेट वाली मट्टी से कुत्ते को बनाया गया। ये वाक़या इमाम सागूरी की किताब में दर्ज है, जबकि कुरान और हदीस में इसका जिक्र मौजूद नहीं है। हजरत मामूना फरमाती हैं कि एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप उस वक्त बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली बदली है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रात को आने का वादा किया था, मगर वो मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंचे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर परेशानी हुई कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जो वादा खिलाफी नहीं कर सकता। उनके ना आने की क्या वजह हो सकती है? पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठवाया। वहां पर ना सिर्फ पानी का छिड़काव किया बल्कि उस जगह को भी साफ किया। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्ररा वक्त पर ना आने की शिकायत की तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था। हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। एक और हदीस में है कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रेवड़ की हिफाजत या शिकार के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक किरात कम की जाती है। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुत्ते को क्यों पैदा किया गया जबकि इंसान को अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया? तो इसके जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जमीन पर भेजा तो वो खौफ की वजह से एक परिंदे की तरह कांप रहे थे। उस वक्त शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया। उनको कहने लगा, तुम इन परिंदों जैसे कमजोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कफ जारी हो गई। उस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। फिर इंसान और दरिंदों के दरमियान कुत्तों ने भौंकते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दरिंदों से हिफाजत फरमाई। कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है? इंसान भी मट्टी से बना है जबकि कुत्ता भी मट्टी से बना है। यही वजह है कि कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान पर क्यों भौंकता है? इसकी वजह यह है कि इसकी मट्टी में शैतान का थूक शामिल है। कुत्ता दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो शैतान को देख सकता है। जब रात के अंधेरे में कुत्ता शैतानों के काफलों को आसमां पर देखता है तो आसमां की जानब मुंह करके भौंकना शुरू कर देता है। यूरोप में कुत्ते को घर का एक फर्द समझा जाता है। वहाँ की खवातीन शादी से पहले ये कहती हैं, अगर तुम मेरे कुत्ते से मोहब्बत करते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। यूरोप में कुत्ते को हराम कारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुत्ता कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर आप जानवरों की देखभाल, खेती बाड़ी
یا شکار کے علاوہ پالو گے تو آپ کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 رات کم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 رات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کا بھی ذکر ہے، جو کوئی بھی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا۔ اس نے لذت پرستی کے کام شروع کر دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کتے سے تشبیہ دی، وہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین، کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ اپنی کہہ کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس سے برا فعل یہ کہ یہ اپنے پاخانے کو بھی کھا لیتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاک اور نورانی مخلوق، وہ اس مقام تک نہیں جاتے جہاں نجس ہو، چاہے وہ انسان ہی ناپاک کیوں نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برستی۔ کتا اس قدر ناپاک ہے، جس برتن میں کتا پانی پی لے اس برتن کو 7 دفعہ مانجنے کا حکم ہے، حالانکہ نجس برتن کو اگر 3 دفعہ دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پورا یورپ اس بات کی تحقیق کرتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے ان کو ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس بات میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا، وہ اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یورپی سائنسدانوں کے مطابق کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یہ جراثیم انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جانوروں میں پائے جانے والے جراثیم بہت جلد انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اگر ان میں ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ وقت کا ولی درویش بن سکتا ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ کتے میں یہ بھی صفت ہے کہ اگر کوئی دوسرا کتا اس پر غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا، یہ اللہ پر راضی ہونے والوں کی علامت ہے۔ کتے کا مالک اگر کتے کو مارے تو کتا چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صبر کرنے والوں کی علامت ہے۔ کتے کا مالک اگر کھانا کھا رہا ہو تو یہ زبردستی اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مسکین لوگوں کی علامت ہے۔ جب کتے کا مالک گھر میں ہو تو یہ پاؤں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ کتے کا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی علامت ہے۔ رات کو کتا کم سوتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامت ہے۔ جب کتا مر جائے تو اس کی اپنی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ جرمنی میں ایک ڈاکٹر نے اس پانی پر تحقیق کی جس پانی میں کتے نے منہ ڈالا تو اس میں ایسے جراثیم تھے جو صرف مٹی سے مر سکتے ہیں۔ مٹی میں نوشادر ہوتا ہے جو کتے کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کئی بار برتن کو دھویا مگر یہ جراثیم ختم نہ ہوئے، حتیٰ کہ 7 بار یہ عمل دہرایا گیا۔ اس کے بعد مٹی سے اس برتن کو دھویا گیا تو جراثیم ختم ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے ہر اچھائی اور برائی کے بارے میں بتایا تاکہ ہر انسان ایک اچھی زندگی گزار سکے۔